नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय घरमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी एआय आनी डीप टेक हे फुडाराचे अर्थवेवस्थेचे मुखेल खांब अशें म्हटलां. गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारान आयज मिलियन मायंड्स टेक पार्क फेज 1 आनी ग्रॅमी सिटी कॅम्पस हाचें उक्तावण करतना ते उलयताले. 2 दिसांच्या गुजरात भेटीचेर आशिल्ले श्री शाह आयज गांधीनगरांतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायनाच्या इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटराचें उक्तावण करतात. तशेंच गांधीनगर पालिका महामंडळाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या वावराचें उक्तावण करून आनी बुन्याद फातर घालतले. गांधीनगर जिल्लो सहकारी दूद उत्पादन संघ लिमिटेड मधुर डेअरीच्या नव्यान बांदिल्ल्या 5 लाख लिटर क्षमतेच्या स्वयंयंत्राचे ते उक्तावण करतले. आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है. एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज बंगळूर आनी मुंबय हांचे मदीं सुरू केल्ल्या नव्या एक्सप्रेस रेल्वे सेवेक बावटो दाखयलो. ह्या रेल्वेक लागून कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं रेल्वे संपर्क वाडटलो. ह्या वेळार उलयतना श्री वैष्णव हांणी सांगलें, दक्षिण आनी उत्तर कर्नाटकांतल्या लोकांची बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी आतां पुराय जावपाक लागल्या. तशेंच मंगळूर आनी मुंबय हांचे मदीं वंदे भारत स्लीपर सेवा बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी जाहीर केलें. नागरी हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी आयज दिल्ली सरकारान हवाई टर्बायन इंधनावयलो मूल्यवर्धित कर म्हळ्यारूच वॅट 25% वयल्यान 60% मेरेन उणो करपाचो वेळार निर्णय घेतलो म्हूण सरकाराचें कौतुक केलें. सोशल मिडिया पोस्टान श्री नायडू हांणी म्हटलां की हवाई वाहतूक क्षेत्र जागतीक पांवड्याचेर परिचालन आनी खर्चाच्या दबावाक तोंड दीत आसा. अशा वेळार राज्य सरकारान उखलिल्ले अशें सक्रीय पावल विमान कंपन्यांक खूब गरजेचो आदार दितले आनी प्रवाशांक विमान प्रवास परवडपी करपाक मजत करतले. केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलां की भारतान आतां एकाच दिसान 256.4 गॅगावॅट ह्या विक्रमी चडांत चड वीज मागणीचें येसस्वीपणान वेवस्थापन केलां. एका खबरादिसाळ्या कडेन केल्ल्या संवादांत श्री जोशी हांणी सांगलें, सुमार 33% वीज मागणी नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतां वरवीं पुराय जाता. भारताची वीज मुळावी बांदावळ घटमूट, लवचीक आनी फुडारा खातीर तयार जाल्या अशें तांणी सांगलें. उर्जा क्षमतायेचो नेटान विस्तार, ग्रीड घटमूट करप आनी देशाच्या वाडीच्या प्रवासाक उर्जा दिवपाक निवळ उर्जेचें वाडत वचपी योगदान हे बदल दाखयता अशें श्री मंत्री जोशी हांणी सांगलें. त्रिवेंद्रम नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसाच्या फाटल्या 2 डब्याच्या उज्याच्या घडणुकेची उंचेल्या पांवड्यावेली चवकशी करपाचो आदेश रेल्वे मंत्रालयान दिला. आयज सकाळीं सुमार 5:15 कोटा विभागाच्या नागदा लागसरच्या त्रिवेंद्रम नवी दिल्ली राजधानीन फाटल्यान 2 डब्यांनी उजो लागलो. तातूंत एक गार्ड कोच आनी एक एसी टी टायर आशिल्लो. डब्यांतली सुरक्षेची वेवस्था रोखडीच काम करपाक लागली आनी गाडी आपोआप थांबली अशें मंत्रालयान म्हटलां. रेल्वेच्या कामगारांनी बेगोबेग फाटले 2 बादीत डबे वेगळे केले आनी हे घडणुकेंत खंयच्याच प्रवाशाक दुखापत जावंक दिवंक ना. खेळ बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या श्रेयांशी वलीशेट्टीन आयज चीनान बाओजी चायना मास्टर्स सर्तींत बायलां एकेरीत रुप्या पदक जिखलां. बाओजी सिटी जिम्नॅसियम हांगा जाल्ल्या सुपर 100 सर्तीच्या निमाण्या सामन्यांत तिका थळावी खेळगडी आनी एन ची चुआन हिणें 14-21, 6-21 अशी हारयली. हवामान भारतीय हवामान खात्यान अंदमान आनी निकोबार जुंवे, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा ह्या सुवातेर पावस पडपाचो अजमास आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान एजन्सी कडल्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक, तामिळनाडू, पंडुचेरी, कराईकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाण पावस
पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 दीस बिहार, छत्तीसगड, मराठवाडा, कोंकण, गोंय, उत्तराखंड ह्या भागांत जोगलां आनी वादळ वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाचो अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.